नर्मदा बेश्या काहाको विवाह करिथिले सर्वप्रथमे तांगर पुओ नाम कोन जो विवाह करिथिले तांगे संतान जन्म करिछन तांगर पुओ आ झियो नाम कोन रहिबा हमर नरसिंह त्रिपाठी बाबू से किछु प्रश्न दैछन्दी तांकर उत्तर दिबी मु देबी संसार भितरे पुओ बड़ ना झियो बड़ प्रथम प्रश्नटा प्रकृत कथा जानिबा दरकार संसार भितरे पुओ बड़ ना झियो बड़ एवं भारत कथा कर्ण अर्जुन मध्यरु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी किए श्रेष्ठ धनुर्धारी किए एवं गांडीव धनु विषय गांडीव धनु कोटू जात है जो अर्जुन धरी गांडीव धनु चतुर्थ प्रश्न है परशुरामंगर केते जन शिष्य थिले पंचम प्रश्न है नर्मदा बेश्या काहाको विवाह करिथिले सर्वप्रथमे तांको ठारू पुओ तांगर पुओ नाम कोन जो विवाह करिथिले तांगे संतान जन्म करिछन्दी तांगर पुओ आ झियो नाम कोन ठीक अछि ए पाटी कोन आहा हमरा गंजामरा प्रसिद्ध देवता होछन्दी गणेश पंचमा गणेश्वर भारत वर्ष रे जानि पारे हमर गंजामरे पंचमा बोली गोटे जागा ब्रह्मपुर निकटस्थ अछि सेठी गणेश्वर महाप्रभु जन्म ग्रहण करिछथि भारत वर्ष पंचमा गणेश सर्वप्रथम से ठाकुर को जोड़ी पद वंदन करिवि परी पिछु मुठाडा ध भइली दे पिछु मुठा गाई आउरी जय गजानन घे हई हई ए गौरी नंदन आउरी तब पादम्बुज बुहे करे निवेदन औरे आउरी जय गजानन घे गौरी नंदन जय गजानन घे गौरी नंदन तब पादम्बुज तू करे निवेदन पृथुल हृदय अमृत कर पासांगु त्रिशूल केड़े मोहर तब कपड़े सिंदूर धार घे विघ्नेश्वर तब कपड़े सिंदूर देख पंचमा ग्रामरे हे पश्चिमरे रही हौ हौ दिग भ्रमण आसी देव त्रिलोचन दंड के खंड कल दक्षिण बारेण बारे होई गला ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गला ज्ञान शून्य आलोचना करो मोर पंडित जन आलोचना करंतु हे पंडित जन नौरी बाबूंकर उत्तरटी देवी कहिण कहि जा नरसिंह बोली हे ताहांको नाम ब्राह्मण कुल रे बाप होइथिले जन हौरे एही संसार भितरे जेते जाति अटंती एही संसार भितरे बाप जेते जाति अटंती श्रेष्ठ जाति पुणी ब्राह्मण अटंती श्रेष्ठ जाति पुणी ब्राह्मण अटंती हौरे ताहांकर पाद तले करुछि जणानो दोष न धरिब देख प्रभु नारायण
ହଉରେ ନାଉରି ଆଲୋଚନା କର କେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ହେ ବିଭା ହୋଇଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖ ଶିବ ବିଭା ହୋଇଥିଲେ ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟାକୁ କିପରି ରମଣ କରିଥିଲେ ହଉ ହଉ ଏପରି ଭାବଟି ମୁଣ୍ଡେ ବି ବତାଇ ଏପରି ଭାବଟି ମୁଣ୍ଡେ ବି ବତାଇ ହେବ କି ନ ହେବ ବନ୍ଧୁ ମତେ ଦେବେ ହେ କହି ହଉରେ আরে নর্মদা বেশ্যা বলি হে শ্রেষ্ঠ বেশ্যা যে অটন্তি নর্মদা বেশ্যা বলি শ্রেষ্ঠ বেশ্যা যে অটন্তি দিনে দেব দেব মহাদেব বসি বিচার করিছন্তি হউরে মহাদেব হে বসি বিচার করে মহাদেব হে বসি বিচার করে ধীরে ধীরে ନିଜର ରୂପଟାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଦେଲେ ନିଜର ରୂପକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଦିଅନ୍ତି କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ରୂପଟାକୁ ଶିବ ଧରିଛନ୍ତି ହଉ ହଉ କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ରୂପକୁ ଶିବ ଧରିଲେ କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ରୂପକୁ ଶିବ ଧରିଥିଲେ নাউরি নর্মদা বেশ্যা পাশরে প্রবেশ হেলে হউ হউ নর্মদা নর্মদা বলি হে তোমে ডাকি কবাটটা দেখো আজ্ঞা নর্মদা বেশ্যা যে খোলিব যেতেবেলে বেশ্যা শিবଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ উচ্চ রক্ত পুଣି দেখ বহির্গত তহু হউଥିଲେ হউরে এপরি কুষ্ঠ ব্যাধি রূপକୁ বেশ্যারে দেখନ୍ତି তথাপি স্বামী রূপরে গ্রহণ କରିଛି হউরে এপরি বেশ্যা শিবଙ୍କୁ হে ଡାକି ସେ ନେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ নর্মদা বেশ্যা সহিতে শিব রমণ কলে হউ হউ আরে যেতেবেলে বেশ্যা সহিতে শিব রমণ করନ୍ତି আজ্ঞা যেতেবেলে শিব নর্মদা বেশ্যা সহিতে রমণ করନ୍ତି এ সর্বশ্রেষ্ঠ বেশ্যা বলি হে শিব তহু জানিছନ୍ତି আরে বেশ্যা সহিতে শিবর রমণ করিলে শিবঙ্কর ঠারু এক পুଅ ঝিও জন্ম হইলে হউ হউ পুଅ ঝিଅ দুহে জন্ম হইল বেশ্যা গর্ভরু পুଅ ঝিଅ জন্ম হইল ସେମାନଙ୍କର ନାମଟି ବାପ କହୁଛି ଶୁଣ কহি যা ବୁଝିଲୁ ବାୟା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଠକ ଠକ କରି କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଇଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶିବ ঠিক ପ୍ରକୃତରେ ହରଣ କରି ବୋଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତା ମନୋଭାବ କେମିତି ଅଛି ତେଣୁକରି ସେ ନିଜର ରୂପଟାକୁ ଛାଡିକରି ଇଏ କଣ କଲେ ଗୋଟେ କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୋଡ ହାତ କିଛି ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ପୂଜ ରକ୍ତ ବହୁଛି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ବହିର୍ଗତ ହଉଛି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କର ଯେ କି ମନ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଡାକି ଧରିକିରି ଗଲେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପୂଜ ରକ୍ତ ଯୋଉ ବହିର୍ଗତ ହଉଥିଲା ତାକୁ ସଫାସୁତୁର କଲେ ପୁଣି ସେଇ ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ସହିତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ରମଣ କଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କହିପାରିବୁ ପୁଅଟିର ନାମ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ପୁଅଟିର ନାମ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ଝିଅଟିର ନାମ ହେଲା କାବେରୀ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ବୋଲି ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି
আরে সিন্ধু কাবেরী বলি হে পুଅ ଝିଅ জন্ম হইছি এপরি শিব পরীক্ষা করিছন্তি ହଉ ହଉ এপরি শিব ধমরে পরীক্ষা করিণ নর্মদা বেশ্যা সহিতে শিব অহরমণ করি এপরি ভাবটি বন্ধুଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି ବତାଇ বেশ্যা সহিতে শিব রমণ କରିଥିଲେ ତହିଁ ହଉ ରେ ଏପରି ଭାବଟିରେ ବାପ ଦେଲି ବତାଇ হেলা কি নহেলা বন্ধু মতে নাচ দেবে কি কহি ঠিক মু নাচুথিবি ঠেই ঠেই মোর সাঙ্গর ভাই আজ নাচুথিবি ঠেই ଏହିପରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନର୍ମଦା ବେଶ୍ୟା ସହିତ ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ହଁ। ପୁଅଟିର ନାମ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ଝିଅଟିର ନାମ ହେଲା କାବେରୀ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବଂଶୀଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଠିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଗଲା ହଁ ଏବଂ